ওই আমার জীবন নষ্ট হইল রে এই বাইতে থাইকা মন্ডাই কই মইরা যায় মন্ডাই কই মইরা যায় এই বাইতে ঠিকা রে। मेरा गर्लफ्रेंड का नाम सरेआम लिया जा रहा है, जिसका मन होता है वही उनके नाम से वीडियो बना लेता है। क्या नाम है आपका गर्लफ्रेंड का? पुष्पा। पुष्पा नाम है उनका। छोड़ेगा नहीं साला, किसी का वीडियो लाइक नहीं करूंगा जो उनके नाम से वीडियो बनाएगा। আমার বর্তমান অবস্থা দেখে আমায় অবহেলা করলে, আমার বর্তমান অবস্থা দেখে আমায় অবহেলা করলে এত অহংকার ভালো না। মনে রাখিস আমার এই চেহারা খানা, সালা সময় বদলাতে বেশি দেরি লাগে না। তুই গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা কইস না বয়ফ্রেন্ডের সাথে কথা কইস? এই গাছের পাতা এলে কোন রোমান্স রে? হ্যাঁ কার সাথে প্রেম করো করো এলে কোন রোমান্স? मेरे पैसे दे रहे? कौन से वाले जो उस दिन उधार लिए थे? दे रहा हूँ, रुक। भाई पैसे दे, वो अभी शांति से बात करो। बुला शांति को, किधर है? मुझे मेरे पैसे चाहिए।